Uy, welding machinery, no? Ay, mali yung nabili mo. Mali? Mali. Sewing machine. Yung machine. Welding. Oh, ayun yung sasabi ko, flux core, oh. Yeah, naka-flux core. Ay, testing mo agad. Testing mo dyan, welding mo yung gulong mo dyan. Oh. Goods. Hindi pa nasaksak. Nasaan mo muna? Oh, yes up. Candle, ground. Okay, mali. Hindi, malilit lang talaga wire niya. Flux core mo. Check natin. Okay, flux core mo, goods. Sorry, tayo rin. Yan, pangit. Brush. Isa rin yun na tayo. Flux core wire. Kill. O, nasan yung mata na ito? Ito yung mata niya. Mata. O, machine. Okay, ready. Alisin mo sa plastic para kita. Ah, dagdag reviews. Ah, ito lang. Okay. Bali yung isang. Ay, bali. Ipitan. Value. Reject. Yan sinasabi ko eh. Reject. Ipitan. Tapos yung plastic, dumikit yung sticker. Well, pero mga wala yan. Balik to. Balik mo. Ito. Eh, dito ayaw nilang pakutan bago tanggapin eh, no? Ayaw pa buksan mo kanina? Hindi. Balik mo, balik. Balik. Bago yan pero nasira yan sa ano. Walang yung protection. Welding namin, libo na kinitik.